نزلت هذه الآية قال الزمخشري أي لم يكن أبا رجل منكم على الحقيقة حتى يثبت بينه وبينه ما يثبت بين الأب وولده من حرمة السهر والنكاح، ولكن رسول الله وخاتم النبيين أي ولكنه عليه السلام آخر الأنبياء والمرسلين ختم الله به الرسالات السماوية ولا نبي بعده. قال ابن عباس يريد لو لم أختم به النبيين لجعلت له ولدا يكون بعده نبيا، وكان الله بكل شيء عليما أي هو العالم بأقوالكم وأفعالكم لا تخفى عليه خافية من أحوالكم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا أي اذكروا الله بالتهليل والتحميد والتمجيد والتقديس ذكرا كثيرا بالليل والنهار والسفر والحضر، ويسبحوه بكرة وأصيلا أي وسبحوا ربكم في الصباح والمساء. قال العلماء خصهما بالذكر لأنهما أفضل الأوقات بسبب تنزل الملائكة فيهما، والذي يصلي عليكم أي هو جل وعلا يرحمكم على الدوام ويغتني بأمركم وبكل ما فيه صلاحكم وفلاحكم، وملائكته أي وملائكته يصلون عليكم أيضا بالدعاء والاستغفار وطلب الرحمة. قال ابن كثير والصلاة من الله سبحانه ثناؤه على العبد عند الملائكة، وقيل الصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة الدعاء والاستغفار ليخرجكم من الظلمات إلى النور أي لينقذكم من الضلال إلى الهدى ومن ظلمات العصيان إلى نور الطاعة والإيمان، وكان بالمؤمنين رحيما أي واسع الرحمة بالمؤمنين حيث يقبل القليل من أعمالهم ويعفو عن كثير من ذنوبهم لإخلاصهم في إيمانهم. تحياتهم يوم يلقونه سلام أي تحيات هؤلاء المؤمنين يوم يلقون ربهم السلام والإكرام في الجنة من الملك العلام كقوله تعالى سلام قولا من رب رحيم، وأعد لهم أجرا كريما أي وحيا لهم أجرا حسنا وهو الجنة وما فيها من النعيم المقيم. قال ابن كثير والمراد بالأجر الكريم الجنة وما فيها من مأكل والمشارب والملابس والمساكن والملاذ والمناظر مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم لما بين تعالى أنه أخرج المؤمنين من ظلمات الكفر والضلال إلى أنوار الهداية والإيمان عقبه بذكر أوصاف السراج المنير الذي أضاء الله به الأكوان إلى آخر ما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Ikhwana rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan tafsir pada kesempatan ini dari surat Al-Ahzab sampai pada ayat yang ke-38. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma kana ala nabi min harajin fima faradallahu lah. Sungguh tidak ada dosa, tidak ada suatu teguran bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang telah diperbolehkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Imam Ad-Dhahhak bahwa sesungguhnya orang-orang Yahudi itu mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan banyaknya pernikahan yang dilakukan. Kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan 11 wanita. 2 orang wanita meninggal di masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pun selain budak-budak yang juga dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjawab dengan ayat ini bahwa sesungguhnya
sunnatullah fil ladzina khalau min qabl, bahwa ini adalah suatu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap para nabi sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka diberikan keluasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikah kepada mereka para nabi dan para rasul, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam ucapannya. Beliau menyatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membolehkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk meluas dalam pernikahan beliau adalah satu ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang terdahulu, sebagaimana Nabi Allah Daud alaihi salam dan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Disebutkan bahwa Nabi Allah Daud alaihi salam itu punya istri sebanyak 100 orang, sedangkan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam mempunyai istri sebanyak 300, dan itu selain daripada budak-budaknya. Ya, itu keadaan para nabi dan para rasul sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ucapan semacam ini kita dengarkan saat-saat ini juga ya, bahwa orang-orang banyak mencela tentang bagaimana pernikahan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi sesungguhnya hal semacam itu sudah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayatnya. Wa kana amrullahi qadaran maqdura, bahwa ini adalah satu ketentuan Allah Subhanahu wa taala terdahulu, tidak ada perubahan daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka diberikan keluasan oleh Allah dalam pernikahan. Itu adalah memang kekhususan bagi mereka para nabi dan para rasul, sedangkan kepada umatnya kita maka Allah berikan batasan sampai pada jumlah 4, ya, tidak boleh melebihi, sebagaimana ada seorang sahabat waktu itu di masa sebelum Islam sudah punya istri 5. Lalu ketika masuk dalam Islam maka Nabi SAW mengatakan istilahnya tetapkan pada diri kamu 4 istri, dibatasi oleh Rasulullah SAW. Alladzina yuballighuna risalatillah, ya, mereka adalah orang-orang yang menjadikan diri mereka adalah orang-orang yang menyampaikan risalahnya Allah Subhanahu wa taala, wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah. Mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak ada rasa takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ikutilah mereka para nabi dan para rasul terdahulu, mereka menyampaikan risalah sebagaimana engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalah. Wa kafa billahi hasiba, dan cukup bagi siapapun bahwa sesungguhnya hisabnya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah peduli dengan apa yang diucapkan oleh mereka orang-orang Yahudi yang mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwan rahimakumullah, di dalam ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang masalah hukum anak angkat yang dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Apa itu? Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tatkala permasalahan pernikahan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidatuna Zainab, yang mana orang-orang mengatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah itu telah menikah dengan istri anaknya sendiri, yaitu yang dimaksudkan istri anak angkatnya, yaitu Sayyidina Zaid ibn Harithah. Pada kesempatan yang lalu sudah kita bahas. Maka turunlah ayat ini sebagai jawaban bahwa sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bukanlah ayah daripada anak laki-laki seorang di antara kalian. Sama sekali tidak. Berarti Zaid bukanlah dianggap sebagai anaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ailam yakun aba rajulin minkum alal haqiqah. Secara hakikat Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah ayah daripada seorang lelaki di antara kalian,
hatta yathbuta bainahu wa bainamahu ma yathbutu bainal ab wa waladi, sehingga tidak bisa dihukumkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam apa yang terjadi antara seorang ayah dengan anak. Di situ kan ada menantu yang memang tidak boleh dinikahi oleh ayah, kan begitu ya. Sehingga dalam hal ini beda dengan Zaid bin Harithah, karena Zaid bin Harithah hanyalah seorang anak angkat, bukan anak sesungguhnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, tetapi Rasul, beliau adalah seorang Rasul utusan Allah subhanahu wa ta'ala, dan beliau adalah penutup para nabi ya. Allah subhanahu wa ta'ala tutup kenabian dan kerasulan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak ada nabi setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas menyatakan, beliau dalam ucapannya, kalau sekiranya Allah tidak menutup dengan Rasulullah SAW para nabi tersebut, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan bagi Rasul seorang anak lelaki yang akan menjadi nabi setelahnya. Kalau memang seperti itu, tetapi ketentuan Allah bahwa Allah akan menutup para nabi dan para rasul melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang menjadi ucapan kalian, perbuatan kalian, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka selanjutnya Allah mengingatkan kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berzikir kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ingat yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila, bertasbihlah kepada Allah waktu pagi dan waktu petang. Walladzi yusalli alaikum, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu memberikan rahmat kepada kalian. Wa ya'tani bi amrikum, dan memperhatikan perkara kalian. Wa malaikatuhu, begitu pula para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, mereka bersalawat buat kalian. Yang disebutkan oleh Ibnu Katsir bahwa salawat dari Allah itu kepada hambanya itu adalah Allah memujinya di hadapan para malaikatnya, di hadapan makhluk-makhluk pilihannya. Sedangkan salawat dari para malaikat itu adalah doa. Ya, jadi makna salawat dari Allah jangan kita artikan Allah bersalawat seperti kita bersalawat, tidak. Sesungguhnya kalau Allah memberikan salawat kepada hambanya, maka Allah memujinya di hadapan para makhluk, di hadapan para malaikatnya. Dalam pembahasan yang lain diartikan pula Allah memberikan rahmat kepadanya. Itu makna salawat dari Allah. Sedangkan salawat dari para malaikat maknanya adalah memberikan istighfar kepada mereka. Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, tidak lain Allah subhanahu wa ta'ala ingin menyelamatkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Wa kana bil mu'minina rahima, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat luas rahmatnya kepada orang-orang yang mukmin. Haitsu yaqbalul qalil min a'malihim, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala menerima sedikit daripada amal mereka. Nah, kita ini diperlakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kasih sayangnya, sehingga sedikit dari amal yang kita kerjakan diberi balasan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang luas berupa surga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ya'fu anil katsir min dzunubihim, begitu pula Allah memaafkan banyak dosa yang dikerjakan oleh manusia. Li ikhlasihim fi imanihim, tidak lain karena keikhlasan mereka di dalam iman mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah ikhwan rahimakumullah berkaitan dengan apa yang kita bahas tentang masalah tafsir dari surat Al-Ahzab. Dan pada kesempatan ini ada bersama kita Syekh Ahmad bin Umar Bafadhal. Beliau akan memberikan taujiahnya, nasihatnya kepada kita. Begitu pula penjelasan berkaitan dengan tafsir dari ayat-ayat ini yang telah kita bahas sedikit di antaranya, untuk menambah faedah bagi kita dan menambah keberkahan
kepada kita di hari ini, dan alaihi falyatafaddal fadal yumkin ila sab'a ila rubuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. من أعظم الأشياء التي ينبغي أن يعرفها الإنسان هو فهم كتاب الله عز وجل. Ya, beliau menyatakan bahwa sesungguhnya sesuatu hal yang paling utama dilakukan oleh seseorang adalah memahami daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. فالقرآن العظيم حمال معاني. Dan sesungguhnya Al-Qur'anul Azim itu membawa makna-makna yang banyak. ولهذا كل بعد فترة يأتي تفسير جديد. Maka kita dapati di dalam tafsir ada kitab-kitab tafsir yang baru. ومن آخر المفسرين المعاصرين في زمننا الشيخ محمد متولي الشعراوي من مصر. Ya, dan termasuk orang yang masih mutaakhirin daripada para ulama ahli tafsir adalah Syekh Muhammad Asy-Sya'rawi. وهذا يدل على إعجاز القرآن الكريم وأنه ليس له معنى خاص بوقت معين وزمن يتجدد. Dan ini menunjukkan bagaimana mukjizat daripada Al-Qur'an, karena sesungguhnya makna daripada Al-Qur'an itu Allah perbaharui terus-menerus, sehingga setiap waktu dan setiap saat pembahasan berkaitan dengan Al-Qur'an itu berkembang. مثل ما قال الله في الآية الكريمة وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون أي مثل السفينة. فقال ابن عباس وغيره إنه البعير، ولكن العلماء المعاصرين قالوا ما هو الذي مثل الفلك المشحون الذي يحمل عليه بما هو متوسع من مثله، فصارت الآية متعلقة بشيء سيكون جديد. فقالوا في زماننا هذا السفن الكبيرة مثل حاملة الطائرات وحاملة هذه الآية البضائع بالحاويات التي تحمل آلاف الأطنان، هذا لم يكن معروف من قبل، فاقتضى تجديد التفسير. Maka sebagaimana disebutkan oleh beliau tentang ayat Al-Qur'an yang tadi disebutkan oleh beliau berkaitan dengan masalah tunggangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, yang mana disebutkan di dalam ayat mim mithlihi ma yarkabun, maka ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, ya, karena beliau berada di masa itu, maka beliau menyatakan yang dimaksudkan dengan ma yarkabun, apa yang kalian tunggangi, maka sungguhnya di situ diartikan oleh beliau unta. Tetapi di masa-masa sekarang ini maka diartikan oleh para ulama adalah kapal-kapal yang besar, ya, kapal-kapal yang memuat orang yang banyak. Begitu pula pesawat-pesawat, itulah yang bisa menjadikan makna daripada Al-Qur'an berkembang di setiap masanya. وجاء في آية أخرى والخيل والبغال والحمير لتركبوها ويخلق ما لا تعلمون، شيء لم يكن معلوم بمعنى تجدد. من هنا لابد يقتضي أن القرآن تأتي تفسيرات متجددة. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat yang lain yang disebutkan oleh beliau, wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang kalian tidak ketahui. Maka sesungguhnya apa yang tidak diketahui oleh hamba di masa dahulu dan di masa sekarang pun berbeda, sehingga itulah makna yang menunjukkan selalu tampak baru di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. كذلك ذكر مسألة هنا قبل لحظات في الآية الكريمة ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، وهذا الأمر قد زلت به كثير من البشرية ممن اتهموا النبي محمد عليه الصلاة والسلام بالشهوة والعياذ بالله، فقالوا لماذا يتزوج كثيرا ليس كالخلق الآخرين 4 نسوان. فهنا بينت الآية كما سمعتم، وهناك أمور أخرى سنتكلم عنها الآن. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat ini yang kita bahas tadi, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam apa yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Maka bagaimana disebutkan di dalam pembahasan tersebut bahwa Allah Subhanahu wa taala membolehkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menikah
banyak dengan wanita dan beda dengan orang-orang yang biasanya yang memang Allah Subhanahu wa taala kasih ketentuan kepada mereka hanya dengan 4 wanita saja. قال حتى ذكرنا في التفسير عن الضحاك أن اليهود عابوا النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الفعل، وهذا إلى يومنا هذا كثير من المستشرقين يتكلموا عن هذه المسألة ليشكوا الناس في دينهم. Sebagaimana disebutkan bahwa oleh Imam Ad-Dhahhak di dalam tafsirnya bahwa orang-orang Yahudi mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan banyaknya wanita yang dinikahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau ingatkan bahwa sesungguhnya permasalahan ini terus muncul sampai pada masa sekarang ini. Orang-orang yang kemudian berusaha membuat kaum muslimin ragu terhadap agama mereka, maka mereka usik tentang permasalahan pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. فرد الله عليهم بقوله سنة الله في الذين خلوا من قبل أي الأنبياء والمرسلين وسع الله عليهم في المباحات ليس كغيرهم. فصار ليس نبينا محمد لحاله، الأنبياء والمرسلين وسع عليهم كما سمعتم عن نبي الله داود وسليمان. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut dengan menyatakan sunnatullah alladzina khalau min qablihim, bahwa sesungguhnya ini adalah suatu ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan para rasul yang ada sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa mereka juga mempunyai istri yang banyak, bukan hanya 9 ataupun 11 saja. Maka Nabi Allah Daud alaihi salam dan Nabi Allah Sulaiman mendapatkan keluasan berkaitan dengan masalah pernikahan beliau. ومن الأجوبة للرد على هذه الشبهات التي تشك الناس في دينهم إن الأنبياء والمرسلين أعطاهم الله من القوة والطاقة ما ليس عند غيرهم، فقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الله من القوة قوة 40 رجل منا في الشهوة والنكاح. Dan termasuk jawaban terhadap permasalahan ini bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kekuatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak seperti pada kekuatan manusia biasa, sebagaimana disebutkan di dalam riwayat bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kekuatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti 40 orang lelaki di antara kalian berkaitan dengan masalah syahwat beliau. Kemanusiaan yang ada pada beliau diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan rahimakumullah, jawaban semacam ini kadang dianggap aib bagi seseorang. Tidak, ini adalah satu hal yang memang perlu dibahas untuk diketahui bagaimana kesempurnaan ciptaan yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. هذا في الدنيا، أما في الآخرة فنحن كذلك كبشر نعطى قوة 40. Ini di dunia, tetapi kalau di akhirat memang Allah berikan kepada siapapun yang masuk di dalam surga Allah Subhanahu wa taala kekuatan seperti 40 lelaki di antara mereka orang-orang yang ada di dunianya. ونحن في هذه الحياة الدنيا إذا أكلنا أو شربنا أو نكحنا غالبا أكثر الناس للشهوة لأنه يستلذ بهذا. Orang-orang manusia secara umum biasanya mereka itu apabila makan, mereka apabila minum, apabila menikah, maka tujuannya tidak lain kebanyakan adalah syahwat, untuk merasakan kenikmatan yang ada di dalamnya. Itu kebanyakan manusia semacam itu. ألا ترى أن الناس هذا يحب الحلوى وهذا يحب البسكويت وهذا يحب اللحم بهذا الصيغة، مندي وحد مضبي وحد كذا وحد كذا، كل واحد على حسب اختياره، شهوة مركبة في بني آدم، خلاف الأنبياء والمرسلين ليس عندهم ذلك. فنبينا محمد عليه الصلاة والسلام إذا اختار طعاما بعينه إنما هو نافع بهذه الطريقة وبهذا الشكل أعظم النفع، لأن اختياره ليس شهوة مثل ما نحن. Kalau kita ini manusia biasa itu menyukai macam-macam daripada makanan. Ada orang yang suka dengan manisan, ada yang suka biskuit, ada yang suka daging, dan ada yang suka dengan misalnya nasi mandilah atau nasi berani dan lain sebagainya. Macam-macam sesuai dengan keinginannya, ya.
Apa yang dia inginkan, dia sukai, itulah yang dia usahakan untuk dapatkan. Tetapi beda dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila makan sesuatu hal, maka sesungguhnya apa yang dimakannya itu bermanfaat. Dan memang itu menjadi satu ketentuan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagi umatnya, bukan untuk diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanan itu memang bermanfaat, adalah sesuatu yang memberikan manfaat. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يتتبع الدب في الصحفة. قال فلما رآها سيدنا أنس بن مالك قال أحببت الدب يومئذ. ما كان يحبها، ما كان يشتهيها، لكن لما علم أن النبي يتتبع الدب بمعنى عرف المنفعة وعرف المحبة. قال الإمام النووي فيستحب لكل مؤمن أن يحب الدب حتى لو لم يحبها لأجل رسول الله ولأن نفعها موجود. Ya, disebutkan dalam riwayat bahwa Nabi SAW ketika memakan labu, ya, ketika memakan labu, Nabi SAW itu sampai benar-benar menghabiskannya. Nah, kalau boleh kita pakai bahasa kita itu dikoreti oleh Nabi SAW semuanya sampai habis. Menunjukkan kesukaan Nabi SAW kepada labu tersebut. Maka sahabat menyatakan bahwa sesungguhnya saya mulai saat ini menyukai labu sebagaimana Nabi SAW menyukainya. Sehingga dianjurkan, disunnahkan bagi kita untuk menyukai daripada buah labu karena kesukaan Nabi SAW dalam buah tersebut. Dan tentunya ada manfaat yang besar di dalam buah labu tersebut yang memberikan manfaat kepada badan seseorang. إذن أيضا من الأجوبة كما سمعتم أن النكاح بهذا العدد للنبي والأنبياء من قبله ليس مجرد شهوة فقط، وإنما هو لوجود الطاقة الهائلة فيهم وللقوة وكذلك للنفع. ومنين يأتي النفع؟ وجوه متعددة. فنبينا محمد عليه الصلاة والسلام لما تزوج أكثر من مرأة، لماذا؟ من ضمن الأسباب لكي ينتشر الإسلام عبر هذا البيت عبر هذا البيت عبر هذا البيت. ليس مثلي ومثلك، هذا صاحب وحي ينزل إليه، فلما تسمعوا هذه الزوجة تبلغ النساء مثلها والأهالي وتلك وتلك وتلك، فينتشر الإسلام على أكبر عدد كبير من الناس. Begitu pula dalam permasalahan ini berkaitan dengan masalah pernikahan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pernikahan Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan atas dasar syahwat saja, sama sekali tidak. Memang bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap wanita dalam hal ini sebagaimana disebutkan tadi. Tetapi selain itu bahwa sesungguhnya pernikahan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak lain memberikan manfaat. Salah satu manfaat yang didapatkan adalah tersebarnya syariat Islam berkaitan dengan banyaknya istri tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan banyak wanita, maka beliau akhirnya tersebarlah Islam melalui istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberitahukan tentang keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Apa saja yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh mereka dan disebarkan kepada orang-orang di sekitar mereka. Ini dinikahi dari suku ini, dari keluarga ini, dari keluarga ini, maka tersebarlah apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada keluarga mereka, kerabat mereka. ومن منافع هذا النكاح المتعدد تزوج النبي بنت صديقه الأول سيدنا أبو بكر الصديق عائشة، وبنت صديقه سيدنا أو صاحبه سيدنا عمر بن الخطاب السيدة حفصة، وهما من أكثر الناس دخولا مع النبي كما ورد في الرواية. يقول سيدنا علي وغيره دخل النبي عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر وعمر، وخرج معه أبو بكر وعمر، ودخل معه أبو بكر وعمر، فهؤلاء سيحملون أمانة من النبي عليه الصلاة والسلام عظيمة، دخولهم وخروجه دائما داخلين خارجين حاملين مهمة، فوطد النبي العلاقة حتى يكون أعظم ما يكون، فتزوج بنتيهما لمثل هذه الحكمة. Begitu pula bahwa disebutkan termasuk manfaat yang besar didapatkan adalah pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha
putri daripada sahabatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan Nabi SAW menikah pula dengan Sayyidatuna Hafsah, putri daripada sahabatnya Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu ardah. Dalam riwayat disebutkan bahwa sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu selalu bersama dengan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahwa diriwayatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam datang bersama dengan Abu Bakar dan Umar, Rasul sallallahu alaihi wasallam pergi bersama dengan Abu Bakar dan Umar. Selalu semacam itu dalam riwayat disebutkan menunjukkan selalu kebersamaan mereka bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pernikahan dengan putri-putri mereka menguatkan daripada hubungan ayah-ayah mereka bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. ومن المنافع كذلك كما يقول العلماء لرد الشبهات أن النبي يتزوج امرأة يقال لها جويرية بعد حادثة أو غزوة بني المصطلق، فلما تزوجها قالوا الصحابة رضوان الله عنهم وأرضاهم هذه صار أهلها أصهار النبي عليه الصلاة والسلام، فأعتقوا من بيدهم من الأسرى، وكان عدد كبير جدا من أسرى هذه القبيلة أسروهم المسلمين في غزوة بني المصطلق. قالوا لا يمكن نحن نتعامل مع هؤلاء الأسرى وزوجة النبي عليه الصلاة والسلام منهم احتراما للصحابة أعتقوهم لوجه الله، فلما علم هؤلاء الأعداء أنهم احترموهم لأجل النبي محمد أسلموا كلهم جميعا. فتقول السيدة عائشة رضوان الله عنها ما رأيت امرأة أمن على قومها من جويرية. Dalam riwayat disebutkan termasuk salah satu keberkahan daripada pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau menikah dengan istri beliau yang bernama Sayyidatuna Juwairiyah. Sayyidatuna Juwairiyah ini dinikah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah peperangan Bani Mustalik. Ketika peperangan Bani Mustalik, maka banyak tawanan dari kaum Bani Mustalik yang menjadi tawanan bagi kaum muslimin. Ketika mereka kalah perang, biasanya kan ditawan dan menjadi budak-budak di kaum muslimin yang ikut di dalam peperangan bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya para sahabat tahu bahwa sesungguhnya Rasul menikah dengan salah satu keluarga Bani Mustalik. Maka mereka menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin ipar-ipar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan tawanan dan budak. Maka mereka semuanya kaum muslimin membebaskan tawanan mereka semuanya. Penghormatan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin saya akan berlaku terhadap iparnya Nabi. Ini kan iparnya Nabi. Anda bisa bayangkan bagaimana adabnya mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini iparnya Nabi, keluarga iparnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kita jadikan budak, disuruh-suruh, enggak mungkin. Dijadikan rendah, sama sekali tidak. Maka mereka membebaskan semua tawanan-tawanan tersebut. Dan ketika tawanan-tawanan tersebut tahu bahwa mereka dibebaskan sebab Nabi menikah dengan salah seorang di antara mereka dan sebab penghormatan sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka semuanya masuk Islam. Semuanya masuk Islam. Maka dikatakan oleh Sayyidatuna Aisyah bahwa saya tidak melihat seorang wanita yang lebih memberikan keberkahan dan punya hutang budi bagi kaumnya melebihi daripada Sayyidatuna Juwairiyah. ونرجع لبعض الآيات هنا الوقت دهمنا قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فقد ورد في ميلاده عليه الصلاة والسلام أنه لما خر ساجدا من بطن أمه خر عليه الصلاة والسلام ساجدا وذكر الله فقال سبحان الله بكرة وأصيلا. رواية سبحان الله الحمد لله أكبر سبحان الله بكرة وأصيلا. Dan sebagaimana disebutkan tadi di dalam ayat Al-Quran, maka sesungguhnya beliau kisahkan tentang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam riwayat lahir dalam keadaan sujud dan dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala seraya mengatakan subhanallahi bukratan wa asila, menunjukkan keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
ولهذا قال العلماء أن نبوة سيدنا عيسى كانت بالأقوال، فقال إني عبد الله آتاني الكتاب. أما نبوة سيدنا محمد فكانت بالأقوال والأفعال، فقد خر ساجدا ذاكرا. Maka disebutkan bahwa sesungguhnya kenabian Nabi Allah Isa alaihi salam itu dengan ucapan. Ketika masih kecil dalam buayan ibunya, maka beliau Nabi Allah Isa mengatakan kepada kaumnya, qala inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah, telah diberikan kitab oleh Allah kepada aku dan dijadikan aku sebagai seorang nabi. Maka Nabi Allah Isa itu kenabiannya melalui ucapan, tetapi kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melalui ucapan dan melalui perbuatan. Dengan sujudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengucapnya Nabi bertasbih seraya mengatakan subhanallahi bukratan wa asila. ونحن في هذه الحياة الدنيا إذا ذكرنا الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نذكره كثيرا كما جاء في الآية يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وكذلك في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام التي تعتبر من الذكر، قال عليه أكثروا من الصلاة عليه في الليلة الغراء واليوم الأزرق، ما قال صلوا. وهنا كذلك ما قال اذكروا فقط، كثيرا. وقد ذكر العلماء في الصلاة على النبي من متى يبدأ الكثير؟ نقول على الإنسان هذا صار مكثر، قالوا من 300. أما 50 أو 100 أو دون هذا فأنت ذكرت أو صليت، ولا يقال عنك أنك مكثر، إنما المكثر من 300 فما بعد. والكثير من الناس مقصرين، ما يطبقون الآية، ما يفعل كثير أبدا، فهذا ما انطبقت عليه الآية ولا انطبق عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام. Kita coba perhatikan di dalam ayat Al-Quran yang tadi kita bahas bahwa sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan di dalam ayat tersebut, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita untuk berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Begitu pula sesungguhnya Anda perhatikan di dalam perintah salawat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, aksiru minas salati alayya, perbanyaklah salawat kepada aku. Sehingga di dalam hadis tersebut diminta kita untuk memperbanyak salawat, khususnya perintah yang ada adalah di malam Jumat dan di hari Jumat. Berapa banyaknya, ya kan begitu ya, berapa dikatakan seseorang itu dikatakan banyak berzikir, banyak bersalawat, maka disebutkan oleh para ulama banyaknya itu sejumlah minimalnya 300, sehingga dikatakan orang itu banyak berzikir, banyak bersalawat. Maka siapa yang berzikirnya kurang daripada itu 150, berarti ya sudah bersalawat, sudah berzikir tapi tidak banyak. Maka kalau mau dikatakan banyak dalam berzikir dan banyak di dalam bersalawat, maka hendaknya dilakukan ya minimalnya 300. ومن الأمور التي تذكر هنا المهمة جدا، نحن الآن كبشر إذا ولد الإنسان وهو مولود صغير لا تستطيع أن تقول شيء ولا تستطيع أن تفعل شيء إلا بعد 2 أو 3 سنين تقلد ما تراه من الكلام، من الحركة، من الصلاة، من السجود. فكيف نبينا محمد عليه الصلاة والسلام تكلم في المهد مثل سيدنا عيسى قال أني عبد الله، ونبينا ذكر الله بل خر ساجد. منين عرف هذا؟ هو عاد ما رأى أحد. قال ربي وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. لنعرف أن الأنبياء والمرسلين مميزين، ما يقلدوا أحد إنما الناس تقلدهم. Maka disebutkan dalam riwayat sebagaimana tadi disebutkan bahwa sesungguhnya seseorang manusia biasa pada umumnya ketika dilahirkan dia tidak bisa bicara, tidak bisa bergerak. Dan baru anak itu bisa bicara dan bisa bergerak ketika usianya 2 tahun, 3 tahun. Dan bergeraknya ataupun berbicaranya adalah meniru orang yang ada di sekitarnya. Anak semacam itu melihat orang tuanya, melihat orang-orang yang ada di sekitarnya bicara semacam ini, bergerak semacam ini, maka dia berusaha menirukan. Itulah manusia biasa.
Tetapi kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasul ketika salat, ketika dilahirkan, beliau itu dalam keadaan sujud. Meniru siapa? Ya. Berucap subhanallah bukratan wa asila, meniru siapa? Nabi Allah Isa juga semacam itu, dilahirkan dalam keadaan sudah bisa berbicara. Meniru siapa? Bukan meniru siapa-siapa, tetapi mereka itu adalah diajari oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan di dalam ayat wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang tadi sebelumnya tidak kamu ketahui, sehingga pemberian pengajaran itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala karena mereka nantinya jadi panutan. Mereka nantinya diikuti, bukan mereka mengikuti orang, tapi mereka diajari oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan panutan. Wa akhiran hadhihi al-ayah huwa alladhi yusalli 'alaykum wa malaikatuhu liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur. Ay inna Allah Subhanahu wa ta'ala rahim bi'ibadihi al-mu'minin wa yatawalla amrahum. Was-salam min Allah huna ay ar-rahmah. Ar-rahmah. مثل قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فالصلاة من الله رحمة ومن المؤمنين دعاء وتضرع ومن الملائكة استغفار ودعاء للمؤمنين فلهذا قال هو الذي يصلي عليكم وملائكته أيها المؤمنون الله يرحمكم برحمته ليش السبب قال ليخرجكم من الظلمات إلى النور لينقذكم من الضلال إلى الهدي قال وأتى بالمضارع دلالة على الاستمرارية مثل قوله تعالى في سورة البقرة الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور ولم يقل أخرجهم وإنما قال يخرجهم ومعنى يخرجهم كل يوم المؤمن بعد يوم يزداد نور يخرج من ظلمة المعصية ظلمة الذنب ظلمة الغفلة ظلمة البعد فيقرب لأن الله هو الذي يخرجه وكلما ازدادت طاعة الإنسان وذكر الله كثيرا يوم بعد يوم الله يخرجه من الظلمات اللي فيها إلى أن يصير وليا 100%. Maka disebutkan berkaitan dengan ayat tadi yang kita baca pula huwallazi yusalli alaikum. Ya, dialah Allah Subhanahu wa taala yang bersalawat kepada kalian. Salawat dari Allah Subhanahu wa taala itu bentuknya adalah rahmat. Sehingga selalu memberikan rahmat kepada hambanya yang taat, yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat memberikan salawat, maknanya apa? Yaitu beristighfar mereka kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan rahimakumullah, disebutkan di dalam ayat ketika Allah menyatakan huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ila nur. Allah menyatakan bahwa mau mengeluarkan hamba tersebut dari kegelapan menuju cahaya. Di dalam ayat tersebut fiilnya adalah fiil mudhari liyukhrijakum, menunjukkan apa? Menunjukkan selalu berkelanjutan terus menerus. Artinya Allah selalu mengangkat hamba tersebut dari kegelapan menuju cahaya. Terus semacam itu. Seorang hamba selama taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dikeluarkan dari kegelapan. Terus dari kegelapan yang satu menuju kegelapan yang berikutnya, dia akan dikeluarkan menuju cahaya-cahaya Allah Subhanahu wa taala. Kegelapan maksiat, kegelapan kelalaian dari Allah Subhanahu wa taala, kegelapan dosa, maka dia akan dikeluarkan sedikit demi sedikit hingga akhirnya menjadi hamba yang benar-benar menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khair wa hafizakumullah wa ra'akum wa saddada khutaakum wa hafizallahu habibana Muhammad Jamal wa akhina Umar hafizakumullah wa ja'alna wa iyyakum minal maqbulin wa as'adana wa iyyakum sa'adatal abad fid dunya wa fil munqalab. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والعافية. بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله تعالى عنكم وقال رضي الله تعالى عنه والإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه يقول ذهب الناس bagian الناس الذي يحسن الاقتداء بهم هم الذين اجتهدوا في العمل وخالفوا النفس والهوى والشيطان
ولا نظروا إلى الفاني مثل أسلافنا المتقدمين أهل المشرع ومن بعدهم مثل الحبيب عمر بن سقاف ومن في طبقته عاشوا عيشة هنية وبنوا أمرهم على الرضا بالدون والقناعة والزهادة. وقال الفضيل بن عياض لو عرضت علي الدنيا بحذافيرها ولا علي فيها حساب لكنت لأتكذرها مثل ما يتكذر أحدكم الجيفة ila akhir maqala radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Disebutkan oleh beliau Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf dalam ucapannya, beliau mengingatkan bahwa sesungguhnya orang-orang terdahulu seperti Al-Imam Ghazali menyatakan dhahaban nas, manusia itu telah pergi, kebanyakan di antaranya adalah satu hal yang tidak bermanfaat. Manusia adalah orang yang mengikuti orang salaf sebelumnya. Maka sesungguhnya seseorang hendaknya mengikuti para salaf, yang mana mereka para salaf itu benar-benar dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bermujahadah dan mereka melawan daripada hawa nafsu mereka, seperti yang ada di dalam kitab Al-Mashra'. Al-Mashra' Ar-Rawi itu adalah kitab berkaitan dengan masalah manaqib ya, daripada para salaf-salaf kita terdahulu, para habaib terdahulu, bagaimana mujahadah mereka di dalam mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti Al-Habib Umar bin Segaf As-Segaf dan orang-orang sebelumnya, yang mana mereka itu ridha dengan sesuatu hal yang hina daripada dunia ini. Apa yang ada ya sudah, qanaah mereka, menerima apa yang menjadi pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan mereka zuhud terhadap dunia. Sehingga disebutkan dalam ucapannya Fudail bin Iyad, seorang ulama terdahulu, beliau pernah mengatakan dalam ucapannya, kalau sekiranya ditawarkan dunia dengan perhiasan-perhiasannya kepada saya gratis dan tidak ada hisapnya nanti di akhirat, dikasih dengan apa saja yang keindahan dunia dan gak ada hisapnya nanti di akhirat, maka niscaya aku akan merasa jijik terhadap dunia tersebut seperti jijiknya kalian terhadap bangkai. Itu Fudail bin Iyad. Dunia dikasih dengan perhiasan, keindahan-keindahan yang ada di dalamnya, semuanya pemberian dan tidak ada hisapnya loh ini nanti di akhirat. Maka beliau tetap menyatakan tidak mau menerima daripada pemberian dunia tersebut dan merasa jijik terhadap dunia. Ini keadaan orang-orang terdahulu. Beda dengan orang-orang di masa sekarang ini yang malah mencari dunia, berlari berebut untuk mendapatkan dunia, bahkan mungkin membunuh orang lain untuk dapatkan dunia. Mencaci maki orang lain, menjatuhkan orang lain untuk dapatkan dunia, dan yang dia dapatkan dunia cuma sedikit, bukan banyak, bukan seluruhnya, sedikit saja daripada pemberian dunia, tapi dengan saling syahwat dan kemudian menyakiti orang lain yang ada di sekitarnya. Maka ikhwan rahimakumullah, betapa pentingnya kita merasa menerima dari apa yang menjadi pembagian kita dari Allah Subhanahu wa taala, tidak tamak terhadap dunia dan berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah yang dilakukan. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bashir fuadaka bin nasibil wafi min qurbi rabbika wasi'al al-qafi al-wa'id al-malik al-alim fardihi wa sharab min at-tawhid صافي واشهد جمالا أشرقت أنواره في كل شيء ظاهرا
وعلى مناس الجم قف متخليا عن كل فن للتفارق نافي والباس لرب العرش في أقداره صوبا من التسليم ما في ضعفي واستكف ربك كل هام إنه سبحانه البر اللطيف الكافي واسأله أن يلبسك ثوب إنابة وهداية وسلامة وعافية واشكر على النعماء واصبر للبلاء وتحال بالإفضال والإنصاف رحوا اليقين يعز ما شرب لنا فاشرب وتب واسكر بخير سلام في هذا شراب القوم ساداتنا أخطأ الطريقة من يقول بخلافي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا انظر إلينا وارحمنا وانظر هو رب الأولين هو رب الآخرين هو ربي هو حسبي هو خير الرازقين يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا هو غفار الخطايا هو خير الراحمين ربي وادخلنا جميعا في العباد الصالحين يا تواب يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا فاتح القلب والإقبال وصلى الأحوال إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح جميع آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله وأهل بيت رسول الله وذرية رسول الله وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأموات المسلمين ومن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه سابقا ولاحقا مشايخنا مشايخهم وذوي الحقوق علينا وعلى مجمعين ومن كان بالسابق حاضرا معنا في هذا المجلس أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويغشاهم الجميع بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم أنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وبحقهم على الله وأسرارهم عند الله أن الله يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما وأن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويحسن أخلاقنا ويوسع
ويرزقنا من غير تعب ولا مشقة مع اللطف والعافية والصحة والسلامة والتوفيق والهداية ويجعل وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويطول عمركم في طاعة الله ورسوله ويتكرم علينا وعليكم بحسن الخواتم عند الموت في خير والعافية والسلامة والرضا وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرأ بدلنا في ديننا مع أهل القدر وانثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترضى قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أديا علما نرضى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتابه فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاه ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.